outside in an AMG, right outside, TT. Two-turn baby girl, you know me. Still with the dogs that I grew beside. All the niggas brown, high that they die. Gotta watch the time, cause it's flying right by. I'm outside in an AMG, right outside, TT. I'm outside in a AMG, right outside, TT. Two-turn baby girl, you know. So now, we're going to talk about leg movement during walking. First of all, I'm gonna introduce you to antagonistic muscle pair of leg, which is the bicep femoris act as the flexor and quadricep femoris act as the extensor. The first things that gonna happen when we walk is the construction of calf muscle. As you can see at the picture, the right calf muscle contracts and lifting the heel. The ball of the foot pushes against the ground. The next thing is the construction of bicep femoris. At the same time, the bicep femoris contracts, bending the foot at the knee joint. Knee joint, this is the knee joint. And then the right leg is now lifted. The third thing that will happen is the construction of quadricep femoris. As the right leg leaves the ground, the body weight is now supported by the left leg, which is still on the ground. The quadricep femoris, which is the extensor, contracts to straighten the leg. Now, the right leg is now straightened. The last thing that will happen is the construction of tibialis. The tibialis contract to bring down the heel. As the right heel touches the ground, the body weight is shifted to the right leg. The whole sequence is repeated by the left leg. That's how the process of our walking. Thank you for listening. That's all from me. Now, we're going to fish locomotion mechanism. First, I'm gonna introduce you to myotome, which is a W-shaped muscle segment, and it will contract and relax to make movement. For an example, the fish vertebral column is flexible and can be moved from side to side by the contraction and relaxation of myotome. These antagonistic muscles act in opposite directions and enables a fish to whip its tail. As the myotome on the right contracts, the one on the left will relax. Contraction and relaxation. When the right myotome contracts, the left relaxes and the tail is whipped to the right. Alternating wave of contraction and relaxation occur along the myotome. The action causes parts of the body to move from side to side, pushing the water backwards and sideways, and hence moving the fish forward. The fins are used in control of fish movement and direction. And one more tips about movement of the tail is the tail will be whipped to the side where the muscles are contract. That's all from us. Thank you for listening. Oke, moving on, kita masuk bagian bird. So, how does a bird fly? Kalau kamu terfikirlah. Okay, the explanation: when the pectoralis major contracts and the pectoralis minor relaxes, the wings are pulled down. Okay, first thing, kita perlu tahu apakah itu pectoralis.
kan ada dua, major sama minor. So kalau kamu tengok di diagram ini, muscle yang merah tu dia merupakan pectoralis minor, dan muscle yang biru dia merupakan pectoralis major. Jadi kamu boleh nampaklah mana satu lagi besar, yang mana satu lagi yang kecil. Okay. So berdasarkan gambar ini, kamu boleh bayangkan jika muscle merah dia relax dan muscle biru pectoralis major contract, dia akan menarik tulang di tepi dia, yaitu burung punya sayap, dan ia akan menyebabkan the wings move down. Okay. Untuk sayapnya untuk naik, dia terbalik. When the pectoralis minor contracts and the pectoralis major relaxes, the wings are pulled up. See, kalau kamu tengok di sini, dia terbalik saja. The wings move up sebab muscle merah tu, kalau kamu tengok di diagram tu, muscle merah ni dia contract. Lepas tu yang muscle biru pula dia relax. Dia terbalik dengan situasi tadi. So motion ini akan berulang banyak kali dalam kelajuan yang sangat tinggi, dan ia akan menyebabkan burung tu terbang. Itu saja untuk burung. Okay, so next kita masuk dalam how earthworm moves. Okay, so before that, saya bagi kamu masa untuk fahamkan diagram ini dulu dan cuba ambil idea bagaimana earthworm ni bergerak. Kamu boleh pause the video. Okay, kita masuk pergi explanation. Okay, so posterior longitudinal muscle contracts and the circular muscle relaxes. Okay, so kalau kamu sedar, kata posterior sama anterior saya sudah highlight. Ini maksud bagian badan earthworm tu. So posterior ni, in simple words, posterior ni bagian belakang badan. So dalam earthworm tu, bahagian belakang earthworm tu adalah posterior. Kata lawan dia adalah anterior. Jadi dia bahagian depan sajalah. Okay. Posterior longitudinal muscle. Kalau kamu tengok dia diagram tadi, ni dua gambar. Dia menunjukkan, dia sudah label mana satu circular muscle dan longitudinal muscle. Okay. Dan dia ada bagi dua situasi. Kalau circular muscle dia relax dan longitudinal contract. Kalau kamu tengok sini, bahagian earthworm tu dia memendek dan menebal. So, kalau circular muscle relax, longitudinal muscle contract. Okay? Apa akan jadi? The body part will shorten and thicken. Lain pula kalau bahagian sini. Di sini, longitudinal muscle yang relax, circular muscle yang contract. Okay? Ini perlu tahu ni. Takut kamu tercampur. So, Kite pula. So kite ni sebenarnya dia plural form. Singular form dia adalah kita. Kalau kamu tengok yang saya tulis di atas ni, kita. So apakah itu kite atau kita? Kalau kamu tengok dia bagian bristles ni, ini dah bristles yang kamu nampak macam kaki, itulah kita. Okay, so dalam ayat tu, kita at
posterior segment anchor to ground, while the kita at the anterior segment release their hold of the ground. Maksudnya, bahagian posterior, bahagian belakang badan earthworm tu, dia akan ternaik dan lepas daripada tanah. Lepas tu, yang bahagian depan, kalau kamu tengok ni, dia ada dua, dia ada repeated bentuk. Bahagian depan dia akan anchor pula, dia akan sentuh tanah. Okay. Circular muscle at the anterior segment contracts and the longitudinal muscle relax. Okay, apa yang saya cakap tadi. Kalau circular muscle contracts, dia akan thicken. Ni lah. Dia akan thicken, memendek. So, apa yang maksud saya sini, bahagian belakang ni dia akan memanjang dan lepas daripada tanah. Lepas tu bahagian depan dia akan sentuh tanah, tetapi dia akan memendek dan thicken. Okay? Okay. Kalau kamu tengok bahagian diagram 1, 2, 3, kamu akan sedar bagaimana dia bergerak. See? Maksud saya tadi, ni, kedua, 1, 2, 3. Terus 1, 2 dan 3. Ini dia punya pattern. See? Posterior part of the body, di mana circular muscle contract, dia memanjang, terus dia akan lepas daripada tanah. Terus second, lepas tu dia akan memendek pula. Tetapi at the same time ini bahagian depan ni, bahagian kepala, dia do the same thing, tetapi terbalik. See, bahagian ekor dia sekarang panjang, tetapi bahagian kepala dia short. So after that kita tengok bahagian sini pula, yang kedua, yang belakang posterior dia memendek pula, lepas tu sentuh tanah. Sebab dia sentuh tanah supaya dia akan stay pada tempat itu. See, kalau kamu tengok di bahagian head ni, dia memanjang pula. Terus kalau kamu tengok di bahagian position dia, earthworm tu sudah bergerak ke hadapan. Okay. Next, bahagian ini, head, dia akan mengembang pula. Akan memendek lagi dan akan tanam dia punya bristle, dia punya kita ke dalam tanah. Okay, kamu dapat idea sudah kan cara dia bergerak? Benda ni akan berulang. Dia punya posterior and anterior parts of the body. Dia akan memendek terus memanjang balik, memendek terus panjang balik. Gitulah kamu sedar kalau kamu tengok cacing bergerak. Soalnya kalau orang tulis begini, soalnya orang tulis begini, terus dia memanjang balik, terus dia begini balik, kan? Itulah maksud diagram ini. Okay, moving on. Kita at anterior segment anchor to the ground, while kita at posterior segment release the hold of the ground. Okay, ini sama juga maksud saya tadi. See, kita at anterior segment anchor to the ground. Kalau kamu tengok di bahagian 3, earthworm tu sudah maju ke hadapan dan anterior part of the body dia memendek terus tanam ke
tanam kita dia ke dalam tanah. Terus bahagian posterior dia memanjang, terus lift. Dia let go of the ground. See? The posterior segment which is shortened is pulled to the front. Itu pula maksud. Itu maksud saya. See? Lepas dia memanjang ini, dia akan memendek tetapi dia akan tertarik ke hadapan. At the same time, bahagian yang pendek sudah, yang pertama, dia akan memanjang pula ke hadapan. Faham tak? That's the illustration lah of how platform moves. Okay. Okay. So for how a grasshopper moves, kalau kamu tengok di sini, at rest, the flexor on the hind leg contracts, pulling the leg towards the body. Okay. Pertama sekali, apakah itu flexor? Kalau kamu tengok di sini, dalam exoskeleton grasshopper ada dua muscle. Satu flexor muscle, yang kedua extensor muscle. Okay. Selalunya kalau kamu tengok bentuk badan grasshopper, kakinya sentiasa terlipat. Kenapa? Itulah function flexor muscle. Sebab function dia adalah untuk melipat kaki dia. Kalau kamu tengok di sini. Terus, in this position, the hind leg is folded into a Z shape. Okay. Kalau kamu tengok di sini, kaki belalang tu dia terlipat dalam bentuk Z lah. So, ini yang bermaksud dia dalam position sebelum dia lompat. See? And the grasshopper is ready to jump. Okay. When the extensor contracts, the hind leg is straightened backwards. So inilah function untuk extensor. Flexor, function dia untuk kasih lipat kaki dia. Terus, extensor, function dia untuk kasih lurus pula. See? Kalau kamu tengok di sini, di gambar di sebelah kanan, masa extensor relax and flexor contracts, dia akan menyebabkan kaki belalang tu terlipat. Tapi kalau extensor contract dan flexor relax, kaki belalang tu akan straighten, meluruslah. Subsequently, the catapult-like ejection of the hind legs project the grasshopper forward and up into the air. Okay, kalau kamu tengok di sini, first belalang tu dia lipatkan kaki dia. Terus apabila kaki dia melurus, straighten, itulah motion dia untuk melompat. Okay, sama juga dengan manusia lah. Kalau kita mau lompat setinggi mungkin, kita harus lipatkan kaki kita dulu sebelum kita lompatkan. Itulah anatomi dia.